काम वो कथा तो गाय हो गया ना पास हमें के एक जगह तो फाइनली हां यस अब तो घर में हां पूरा करे लुक देख के ऑफ पहले भल लागबो एक्शन एक्शन एक्सक्यूज मी हाय आई एम ऐश्वर्या चौधरी सो ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ହକ୍ କରିପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ତମ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସରି ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକି ସବୁ କଥା ସାର୍ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଅତି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଚିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ କରିବେ ତ ଆପଣ ଫେସ୍ରେ ଦେଖାନ୍ତି चलो रेडी रेडी रोल रोल होता सर तो कर दी अरे ना ना जवान में कौन वो बोल रहे ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା वहां से भाई लाइट कौन से हां अरे ना ना Rolling. रुको 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 चले रोलिंग एक्शन को अरे ना ना जवान को एक्चुअली ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବାଲା ପର୍ସନ୍ ଖୋଜୁଥିଲି आओ तो फुल लाइट एक फसला लाइट है କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ हां नहीं नहीं कौन हां अरे ना जवान कौन एक्शन रो 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 सर अरे सारे दिन रोल रोलिंग एक्शन को अरे ना ना जवान वो ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲି कोई नहीं को अरे ना ना पीछे सुना वो ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ବ୍ରଡ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଲୋକ ଖୋଜୁଥିଲି विकास ସୋ ତେଣୁ ମୁଁ ଏକା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିପାରିବି मस्की चलो रोलिंग रोलिंग एक्शन ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହୁଁଛି 200% ମୁଁ ଅଗ୍ରି ହେଉଛି नहीं 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 अगर पिला अगर पासवर्ड ला हाँ, सर। मूवी से अब आर यू श्योर विथ मी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेट तो कंडीशन दो सत्तर राजी तो रोल 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 रोलिंग एक्शन हां मूवी से अरे श्योर तो वो सब राजी था 200% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଆଣ୍ଡ ସିଓରଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫରେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ତ କାରଣ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି कौन भगवान अरे पुरानी समय बोलो बड़ी बोला हां बड़ी नहीं ये तू बोलियो अच्छा हां मूवी से तुमको सब राजी था 200% ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଲାଇଫର ପାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ତ लोली टर्न तळु किए अरे तो हम चमक टर्न करो आड़ू बुलो 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 କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ ୟୁ ରେଡି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି हस नहीं तो कहीं मत क्या बोली मत के देले तो बुल्ला पर चलो गाड़ी गाड़ी बुलो रोल हाँ रोल
रवि हाँ एक्शन टर्न करो टर्न करो टर्न करो बोला हस कौन आप मो पे ट्रस्ट करिया पे रेडी अछंती तो अच्छा। कैन यू ट्रस्ट मी हस भाई भी हसे भाई कोड को कौन लाइट है लाइट मेरा बड़े लगे वाला हो हां सर आओ देखा ये दिया दिया अबे कैमरा को लाइट बता हट ऊपर लाइट बता चल रेडी रेडी कौन कर नाइन रेडी हो बोला लाइट सही पड़ेगा मेरा तो लास्ट शॉट था लास्ट को दूं अब चलेगी रोल रोल रवि एक्शन हां को टर्न करो कौन आप मो पे ट्रस्ट करिया पे रेडी अछंती तो कैन यू ट्रस्ट मी